So, Ahora Leo so guys, ito pala yung kasama ko na marunong mag-Spanish. sa Bacano. Sa Bacano. Sige. Bale, news ya reporta na Brigada Zamboanga Duro na Zamboanga City. Makalástima kasi esta historia. Leo para con ustedes, ha? Ya enderezada Brigada News FM Zamboanga el esposa de Elton Tarosa de Vitali con quien encontró muerto na talon-talon del mga días ya pasa. E anda según na Pueblo el dipunto para buscar trabajo como un construction worker para tiene ko sa alcanzana pamilya. Pero espanta él cuando recibí la llamada la informa que muerto ya su esposa marido. Le deja el difunto con su esposa que 5 meses preñada y 2 mujer anak, edad de 11 y 10 años. Problema dia ahora que no hay sila cosa que usa para na magagastos na funeraria hasta na de mortorio. Tapi di ahora ayuda el familia na mga ben sa Martino no hay gikas el familia 100 tormento el signal dila Texas Italy. Pwede ba na brigada para con aquellos que rentan sa ayuda. Lastima. Tapos na? Translate. Ito yung news na nangyari sa amin sa Zamboanga City. Kung baka itagalog ko, may pamilya na yung isang lalaki yung namatay ay pumunta sa Zamboanga City. Kung baga maghanap siya ng trabaho para maibigay ng pera o pakainin yung pamilya. May dalawa siyang anak. Tapos nung isang araw yung asawa niyang babae nalaman na lang, may tinawagan sa kanya na yung asawa niya daw patay na, wala ng buhay. Kawawa naman. May dalawa pang anak na babae. Ang krimen sa Zamboanga City ay hindi na magbilang. Araw-araw, krimen, patayan dito, patayan doon. Halos wala nang hangganan. Kaya mag-ingat kayo lagi sa Zamboanga City. Keep safe. Yun sabi?